الله السميع العليم من كل شيطان رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا أيها الناس إنا خلقناكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Waalaikum salam, assalamu alaikum warahmatullahi. Kula mtu aliyobabo, Mungu ambarikisheni, ambeni khairi, maisha yanyu yakifete, mke apeze, roho zanyu zitulie, hasalama salimina. Kula tambu iliyo rohoni, mkazi muhono mwambie ya Allah bismillahi, utowe kula tambu iliyo tambishao, ukaze muhono aho bismillahi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Comme ça mon kumi wao, comme ça fait tous vinga énergie yengia roni aho, comme ça roho yako ike apaiser, roho yako itulie, roho yako ujisante fete harmwa wakati unoriovani udele kula shitu iliomba problemu za maisha ile ujikoncentre savani nisivulikia tsakamwe tude bali uleshe pia shitu za vira yode namna ya lazimu mtu amurata aswali au mtu asi swalani au hamkirini ili shite lazimu mtu wake nayo wakati walimba la swalani ufikiri tu de vali ulio swalani. Ça veut dire ba shuza dunia au hampete à partir du moment auquel wabani wabohanu kada wa la lazimu zi concentrer harma bohanu valulio tu be use wafikiri ule bani ile lazimu jomba uenshi maisha yao bohanu valulio place ile ulio tongo ile wifanyuka mbali wifikiri tu de ule comme ça fait tout soka apaiser rahanorenga problemu ya bakoko leo ya mmewa ho ya mshewa ho ya wana hii uzimena pia usina concentration du coup kusijua wa para ifaida ya kula ikhairi ala zimu ifanye ide maramba. Allahu akbar ukazimu no harma shubaho kula moro Allahu akbar lazimu ivulike namne shuka harma roho yaho feti comme ça sen ya nettoyer roho yaho kula hamwa kanera ngwa hima itsola wale rayo wabo kazamu no harma shuba. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tu sente frisson au tu sente en tout cas roho itoka itotulia makatiliomba wa vani usivulikia na shtua ifanya tu morio isiyozo exercice si lazima mtu ake na uzifanya baona ba manajo mtu asomoma na mahata isampa kushinda par exemple mtu asona shtu simple be mpela tazi pare taelewe taushindo usaidiwa nyao taubezo watu tawashindwa zurumie sijomba watu wengi shtunwa bazo babo memsi sona murishtu titi beha Allah subhanahu wa ta'ala yoti shitu shashi orongwa tu subhanallah waamini ba subhanallah ile sabdiramba Allah sutulia tambulo nayo au alhamdulillah bali matsono tsehi sabdiramba rahadi njoro honea ushtuzo pia zo islamu zo sotia imani tseno romba ai nafikiri babali paka mtu fanya tukadele mtu akopara khairi na bale Allah tswani kweli ya Allah swami bo dibo tushudumando msoma mano tsona ba Allah subhanahu wa ta'ala solution pia za Allah kabasi tu ambaka isiha Allah kula problemu ulio nayo mtume sallallahu alaihi wasallam arwaba nakakula tambu ihupara ulimenguni vani nakakula wadi huparao juamba solution yahe au dalolahe lale menguni wajao soit wanadamu asijua wanulio soit kasijua donc yudi mana mba wanashtua titi na mnazini usiona murishtu titi kalimatani khafifatani ala lisani habibatani ila rahman wa makalima mba mtu asiona simple tu ya urongoa na bana afekti mbele za Allah so upload sekla hii kiasi la tellement sijiwa na makalima na wewe usifikiri mbema makalima mashashi usifikiri mba tumana mbeni mtu asirongoa tu na bado mrongo amba la haula subhanallah bihamdihi subhanallahi alazim zo hizirongo basi Allah wana aliusafu waye ukabili tu di wawe bado rongo zile na uuploadise na uziwa na wawe na malaika pia donc ni manamba kulashia pasana Allah makatumvumbo Allah makatilombo kiao na hamu makatilo islazimu dele pia shuzilo mengoni shuzilo batame so shuzilo leo usifikiri umfikiri tu Allah amba hamu ni loro na mwani
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Basi utukia mori majili watsumulwe rohoni yaho, basi hosau pia hamwilelo rohoni yaho. Donc zo pia zo dhikrullah yo ya mdhukuru Allah pare uonamba subhanallah itsikana kutambi hakula sikuna kukana hamu na bala mfiti solution na kweru wakula na musa bibo tsakwelewa wa Mungu na swami yo de manamba tuna renge kula aspisi mana zuzi vale video ile vira hule ya wa mtu ajanhira na bemba heureusement uriele zamana kulondra binasi makati na kusoma kulondra tunakurwa tuli kulondra binasi malikin nas arongwa basa wana tsinzini skuyo awana tsinzini skuyo twameneka wonomba ufanya exercice na yeleza ufanya siku hando ufanya siku vilu sona ba sai u dépasser lazima ulise uhire professionnel jeli tinini yo sana makati na kotoa aya ya mtwadona majini ya lejina mure nakaeleza aya za salia vale watu wazirengo ndazurumie bikwa jasiniramba bandika mwetsiwono bako tsiwono tsiwana na watu tsono watu wakoja wengi neka wono mbashpusu dépasser isa lazima uhire professionnel bidi manamba wami uria umbani ayamba aya fulani même si msesa hanzo jwani mbeni aya be mjomba kula aya Qur'ani pia mmadza watu wengi na wafanyia traitement ojomba la plupart du temps mbia tusoma watu bismillah usona mba isotowa du coup de bismillah tuni madza ufanya pia kula siku si repete na wirepete mara mfanya rukia pia kula aya ya Qur'an vale isfanya hazi harma mwilwa kula aya ya Qur'ani somo isfanya hazi be wa aya mba islagwa kama des problèmes yako du coup ile ya hirata wipara isera kama directement isenda na shule yu tambishao. Donc vanako ile aya zilemba azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jalda. Yo rappeli titi tu watu walomba kawaka suive ya iliabira hule ambayo aya ilomba mfeti tinini jini liomba leja jina mure la jamu linaho lisfanyo tabia mbovu nao tsinzini tapos para la dawe mulala na mmiwao. Wao du coup lazima wane na ulo harmo nzozi kumsao pare maisha ho mema. Du coup somo aya hiyo na wisoma deni na kama versi ya hara ya bili versi ya bili ya surati 24 tamna jina muralo mbatsala takiwe mwenyewe atojua some surati versi ya bili ya surati nur atojua isome harmama ja atojua isome na wisoma au versi ya handa ya surati nisa kula swami soma bara mwandisa ya ayuha nasu inna khalaqnakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha. Ça veut dire jini lazima ufungue na jini, mwanadamu afungue na mwanadamu. Majino ili watu direct. C'est pas comme tous les tafsiri mbao jwamba aya ini surongo kata. Si obligé wambie jini tafsiri ya shika. Dima katalomba tatu mahadisa ileze votu jwavo mjwe tungo so fanyo otomo ataki. Be aya mbili zo deja tuenda toshilu ziele osi jwamba zini senda zataki. Ya handra ile si konte bakataka fanya direct ya handra ile ya karongo ya kweli za jina mure kwa majini ya jamba atala le tuna wao maana wajivia wasutsa waliomba ufungia ala kuzi au kubadi tro ufungiwa tsinzini dukuwa wao lazima warumilie ya handra de mamba mproso soma zombi comme ça yomoje sataki majini wazinzi wajotaki wajofanya uzinzi na wawe ya vidile satake majino ufungia wala kwa kubali harma maisha ambao ufungie ba ufungie de tsinzini maana ba ya ayuha nasu inna khalaqnakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha d'accord wa khalaqa minha zawjaha nafsi moja yaumbwa après Allah jaumbia kula nafsi mtu baba amumbia na mtumshi wa haya lazimu mtu baba ndo na wai en fait du coup majino takia ayayo elewa en fait wengine hao elewa mba ça veut dire mba mwanadamu lazima ufunye na wami bajini lazima ndena zugu engine mnyama ile maana bazo verse na kai tuazuzi watu andasifanya babu tunaona mba ifanya sava alhamdulillah mtalomba aifanya basi na problem za nziro si lazima zunguhe hiyo professionnel ashinde swafi rukia mtafanya rukia ya kweli ajue amwatake afanye atoe hiyo problem hizo na wao tena historia wao elezo zibe inshallah taala sava ile skurtona na neka rona na suku. Ok, donc yodi nakutatu ntie parenthèse na kulondro binasi bana kayele example tsayele watu ngane kulondro binasi katse example sometu kulia handra ile tout au début ne mazaka tseleza problem za kola duko wabakwa nhira bantu bawana tsinzini ta journée siku yo wajibu sauf mana shindazi
adzidailia ta ukuushe alhamdulillah wayazibiwa harma iyo kula mtu ana feti Qur'ani ufanya pia zitu de sadi nia zatu rielewe na namna rtueledziwa umba rumie aya yini leo tuzomdzize bana ba fundirsa aya kada fundir mbulu pia aya msifate watu mbahulu aya nyingi mbataka zatashwa zifanyao wasomo na usoma kabusu changeria makatona bakabusu changeria lazima uzungue professionnel d'accord de mana yo parenthèse toujours titi mana mana wa aya oh la la kwa place nira okay wa aya ambayo neka wiichi nini wa wesa mfano disi risfanya direct aba risomedzana risoma itu après mtu adisa suala mana tsomenzana pare aya imenyao mana saudira mba una problem yaho otsovenza upara aya imenyao oti imenyao sihiri la blocage karijo mamada ngwe direct eske wa mgangi eske washtukada eske andiwa habala pia watu wasiona na baba donc shtuniri lia wami c'est pas ina hiyo problem ya na wami sina tambu itoko yotsia mu distribuer pia ile Qur'ana baraka ini ranga itofanya b sijone ka andiwa ho haba basivulikia wao hedzao disamba aya itoshtukada na asijua amba weda obeleshizia blocage ile du coup asijua mbona demande aya demande blocage du coup en fait ijo pousse mtule andafanye sihira na tanti tena yo demande en fait mba waisa watu ndisa verser en direct waisa tivenze na stombe zani sto en cachette en privé comme ça ajua andafanye shtuka wastana mtu atujua mbakata dem mtu atujua raconter refusa he etc ça on s'en fout c'est pas ça le but mais des solutions en fait doit fikiro mbata sukumtu katsoipara d'accord basi makati ilomba volo aya ile mafundo la soma na brige doini sono mtulia mkata basi mtulia sona mba basi una sijorga deux ça veut dire à se préparer situ j'ai contré douelo abo le vale du coup si jana bona wa alhamdulillah tubula doya kado jukati ba wale wisome na wisoma na usivo kula suku na bana feti washtu wa mtu aliomba kula wa himaliza ikubali wa asrekeza ata ujoke na shaka haruma dua zile volo au sona tena ili manamba toujours demander dua toujours zangihe toujours renga en compte dua urenge dua urenge kula shitu be le mieux uzerenge en privé comme ça kwa simple jomba ayaili odo irenga odimbani comme ça toujours ndo rumi mana chini mana de wasi turfanyo zurukia be wengine ha maraki mkini kawaji au chini be wagangi wengi odunga direct mana mitsono makatnandi savani jusqu'à présent mkini wagangi wandra jute harmas Facebook zompino para takumi kalte na university ya message ya wazi kutoka kamna mhono ananyese zamba nekona tambu university watu wanombana tambu ndia kataka mhono wazire masembe ya lishatu kalte za rajuza ifa trufa umetu na wanona shuzindi basi wagangike sana wajezira jote tu vois donc yo demana ba partir ya ba makati naona ba wasinjira wasendra jote harmazi Facebook zaona kwamba bodi ya janbai bofikira mba aha d'accord ça veut dire mba wamaandu ndina kaile zanzozia ula kanyele zeskwile wamaandu walomba wasingali ya des versets stolo du coup asiele wamba verset lele sijorula pias du coup asijua namna to za attaquer yule maana mba verset watu wazurumi harumarukia watu pia uzijua de wami personnellement quand tu asintisa mba aya tinde nilo mimi tujani mbene n'importe aya maana mitsi en fait on turumia aya moja il faut être aussi logique mtu lazima na akili sio ferma para fanya shtumuri rukiazo si lazima ukina akili sio fiboli maana feti Qur'ani wagango yurumia oui wagango yurumia wajao harma masihiri yao du coup si lazima ujue waona mnaotoa kontreo maana mganga jona bani zenile zemba bon tuna sihiri kada wapia watu wafanyao zirukia wasieli zanamna sihiri kada la moja loka kada beo kasi zia babo wajomba lini mtuzilohana du coup changer wajao méthode du coup aswa jona lazima ujue namna mnaotoa kontreo wajao tuza uzi donc ele mana ba tujoni mbeni verset yonzi bo verset nzoto zumia kula sapta sana tujomba zoka tujo wazimenya be wa verset kila goshi tukadesi lazima kiamba yo secret yao wa mwenyewe wao isoma utini kwa hawa tujua bolezo be bo verset bakala zimwa jwa pia verset za uzurumia zo maana tujua menyi hanyu yao oui tujua menyi hanyu yao verset les la avec cela ne baraka ya kalazimu donc ele mana ba kwa verset tujua zibaraka wastambu soko yonzi be haum protégeni wanyu muhifadhi rozanyu mtu atsao verse au mtu awashtumba dua mtu tujua ngezi dua pia zitola wa insha Allah taala bena hika
twasa khairia he ishinde ki manufa na wawe le mieux de mtu tsahazi dua ou tsahazi verser zo en privé comme ça ukemba wawe tout le jour. D'accord? Mais vous balancez votre joueur, vous balancez comme ça, mais c'est là que je me rappelle qu'il y a une version bazo spéciale où on a des fois si à jouer à mélanger en fait à mon frère qui a soumis tous les ouzo parce qu'au bout d'un moment aussi ou alors jouer dans sa attaque côté donc du coup il demande bah toi tu joues à faire une version toi tu joues à zurumi ou attaquer ou jao mor azania tu azani toujours urumi kula so wa mulala wa moketi wa momarché wa hisoma na comme c'est jouer où il protéger iwane na kula mjini mzinzito wono batali li yes mwatake kama ça veut dire protection déjà donc yo harma verset zilomba zo protection déjà wajao be jini lomu ilini wa oblige li combattre lawe de manamba makatwafanya onamba puisse dépasser usuromba ayele de kakiri lazimu uzungue professionneli harma ruki inshallah taala ajue ahu soigner hali ya lazima donc Varika tsirongo harma video ya P1 chinini partie 1 ya handa ile bali amba na kueleza situya pasana verse amba masihiri kastengelea za upara vamos sorongo basi unajorambe verse ina après izeke ba ça va marcher ito marcher inshallah taala maana yo verse lo harmati en fait zama Mtume Musa di maana mba mtofanya urukia lazima jue sofi historia Mtume Musa jue pia maana Mtume Musa maisha yake pia en fait yo ya wana en fait na tambu maisha ya Mtume Musa ya wana na tambu so abingwa tanda pachena bato esikomolo na roesi mtala osikomo ebato du coup mtanda some historia Mtume Musa alayhi salam so ile wa zaidi en fait namna Mtume Musa ainsi donc voilà makatilomba wakana Firaun na hula après wazambilomba mtujwa mu mlawi makatalawa abingi groupe yahe dele wanda tsipara harna bahari mbaka oblige bareme mwiri harmo bahari ibuha nzia wapara wavira biwaka twavira maisha yaja yandri tongozende wasalia wadila kamwemba Mungu wasove na Firaun na bekela zimu wafe wajamwambia Mtume Musamba wanyotsalwa sambudu statimba wasizona artsajona urifanyie Mungu rumoni wajao Musa ngwa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah tana mna muona Allah msovene bahari mna tena kesi kiomba mtsamuone Mungu arina Allah jahara aura nyesize Allah rumoni uswafi fasafas ewa donc nrete paranzeni problemu simpara musata mrele Mtume Musa ndatamwambia in hiya illa fitnatuka tudhillu biha man tasha وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت غير الغافرين. Voilà. Tumemusa mwambia Allah tellement watu wanaosintambisha tijwamba ini la diha. Wadu watu ngishi wanifanya tambuzi. Tellement watu esikima zaruhi parambai. Épreuve zuma épreuve. Nabali Mtume Musa msiki Allah subhanahu wa ta'ala. Kamlisha ta sekunde moja. Watu wasimpozi ya makestio maziro watsamone Allah jiri kweluka na Mungu tukoranyisiza Mtume Musa atakiwa de tous les côtés taswa mazaka jotabana tweeti yao yule anata makatapete kablu na mnamwambia ya Allah in hiya illa fitnatuka wao watu ngisho utafanya kitu mode unu fitna wala hao Allah tudhillu biha man tasha upoteza mtu hambenza basi tu zino anafanya tambuzini zizla hao Allah wama zaruhi para mbaya maana tini tudhillu biha man tasha wa tahdi man tasha wawerengeleza mtu historia yake na matongo zahe mtu huwa mbenza umuongoza mtu hambenza wa tahdi man tasha wa tudhillu man tasha basi ya Allah s'il te plaît c'est bon je suis fatigué donc wadungana tena kaumu ya hewa te parents yani wasela tu kawasina bazi kawasina tabanu wa uketsimba ini shanza yao ini place yao ini tsini yo bor jozungwa de verset yomba neka watu wafanya masahiri en fait yo verset mba wahimo isoma bona baba en fait masahiri yale ndo lati hata kashita bonu yamba wakati kwa tsigi hapo kitidevyo lati adresse mani mwambia ndio histoire avant wasujongi harmo verset para mwiye ndio mamwe soma mjwe na mnamto niazanyo stokao maana kula shutsawi lazimu niyawe rahari ujwe na maana chini
Ndio maana video ile avira namsomeni na kumwelezani namna sunatul hajj mtu lazima ifanye. Basi disi suala de soljibu lazima mtu arejee masharia. Donc makatile Mtume Musa watu wasindisarleme o marché sar parenda gwebor kelatu kena place ya tu wasi wenyewe ile aliyotofanyao c'est bon leme wa marché itu. Basi waneta para armadago Allah amwambia Mtume Musa mbaya Musa uambie kaumu yako hiyo amba wangie armadago luba wandra wane na munna da guluba watu pia wa maandi walo monwa basi nikawa shindo watu wao basi da gulu la nyu rahara la nyu kamsina tena mba mrara yetu maenda tugule na uregia tu wala kamuspara uvumuzi wala utulivu waenda tamngia babo da gulu la nyu basi yode aya ni Allah subhanahu wa ta'ala wala mwambia wa Musa قالوا يا موسى إنا فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. هاي اللهم بيامو سمع الحمد كل سؤال وجرم ما تنسون ده الحمد تو ميتي سمع الحمد نسمع لكل أبو أحد نبي نبى الحمد دي يتونغيشوا تصلاة ويكبايلو وأنا الله ده جود فيلو ده قول Allah jwamba force yo walonayo watushinda residzo watu waloda gonwali na mungeda gonwali mwatu mwawane na watu walobabu muwatu weda gulolo tokala nyu mustambiye tena mamesha yanyu arongwatini wami kaumu yahe mwambia mba wasirsi jwa watu waloda gonwali wasirsi jwa kaumu ilo monwa jwamba wana majea wana watu walona bari ya wasi ndoro ekrabuye dikuwa sikartu ngia bao tanke watu wakawala tu mwenye wala karsingia da gon babo yo sana makati Allah subhanahu wa ta'ala wa epreuve ustambiha uketita kushinda tena mtiswali tena basi hakuswali tena baada tutambiha mbande problem za istongeze hapo basi wode tu exactement ya wapa de maana Mtume sallallahu alaihi wasallam kula sendata masahaba wasindisa suala ambali sifana na watu wa Musa wewe waambia musifanye murdi kaumu ya Musa wanaleta mdisa Musa mba Mungu hadi makalima maziro kumwambia Mtume Musa de maana Mtume sallallahu kula indata parashimba itsefane na Musa na mna kaumu yake wakumdzisazo wahimtambisha jiko yaambia maswahaba na mfahamu na mrongo kalti angira mimi msorongo morde Musa jiko makatilomba Allah ba epreuve ustambiha kweli una pia stambu alhamdulillah Allah yahuba kweli wa namna zasha kala zimo ngomba mtiswali tena mtisoma tena wamitsenda tena mkirini tunanlawe swali tawala kabuskirishi tunanlawe basi wose mbede man ba problem mbede Allah non donc du coup makatumwambia amba waskarsingi aba paka watu watona da gonba basi mbanda lazima ndio watu weda gonba mbanda lazima utole problem ya neko mwenye kwa hima warungamba bon c'est bon tufrikia sinzungu mtu afanye rukia nfanye rukia njone debe neko kwa hima mbanda tu hima dima yao mao dana tuzae problem takaseli watana mnazofanya wao mwenye da lazima hime wani jukwara mo aya yo deje soigner cette zamba o ambilomba solution yao ya bwanu kada neko shindu pare solution yao c'est fini tabu zao pia silawa warongo atini waskar singi yao paka to wala ambilo basi hana mketi tatu wala wande mbali harama makalima yao de mara amba warongo atini قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهبا أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. mpakota verset 6 wamwambia Musa mba mwalahoda hambe maringira wani basi vanorona raketsi vani nikaurona rubuje vani msi Allah akoshika we mwenyewe ajarambia mbarende karsenda basi wawe na Allah na mwende mwawani rabuzi fadhhaba anta wa rabbuka Musa endaho na Allah wa huo mwawane biwa sevan raketsi van karsibuji aya tularonga mbakasi zungwa solution alemewa kasifanya rini wamitsifanya tena shitu tsifanya tena wao mwambia Musa Allah hashukia jadungana na Musa awane nikawa watu wala pro wangie madam ni problem manda tambi hao manda marshe mahana maha manda luhar mwas desira ndo utwara kasina makazi dembani diwayi di watu wao wambiro ma solution ina msome yini na mfanyika da ama no fadhhaba anta wa rabbuka
tusaramba dwasiri ngenda na mwala hoenda na Allah mwani uta ne kamshiri mwatoa wasiri tungie bine kama shina mwatoa wasiri sibaki vani shtuli mjadza hasira Allah ili manamba makadima yao shtuzo ko zirongo wazkan zero swafi ili manamba prafanyo très attention harma shtumuri jukubwana damu wengu dzipara matambo paramba kaswali tena wazungu wambiromba solution kadam tsifanya tena shtutsile mwaro yangu tuna leo nosoma Qur'ani Qur'ani yoma tsatsile mwana huyo kaisi nifanya tena shitu dua zanyu zote fanywa pia tsifanya dikuwa jale mewa nziani na bali makati warongo amba kusifanya tena solution hika kamwe bali bima katorongo amba kusifanya tena udarau solution repousser tena mezi na suku zangina tena plus loin pas qu'aujourd'hui tu n'as les mêmes chemins que tu as fait il faut sinon pareil solution ya yo dimana mba watu wengi makatiliomba solution yao isija basi yodi bwana walimewa zakati ntulani histoire wa livre na kesoma kueleza historia mtu akwenda arma desert mazakati to arma bidom kinzahara amba bakole akutaka na problems haikula saa kumia mungu kuhima ukuli rakada hime swala za mau swala za makuta Allah a décidé mezina mezimba bon c'est bon mrumangu atambi hakiasi njomba shkweta oleo ula rongwamba alemewa sikuile kama kujotula problem za diko rongwamba reveil sone bari yala asikia jili mwambia yeye mwana adam wanyumia dua tasukilo mbatsani mjibuni basi wanyu perde kama yishikizami wanyu bese lebra basi kwa sona baba hoyo problem dukuma katakia jile harma desert kama simple kasi dewe weke ahimi direct Allahu akbar dukuma katilomba kutwai chitulima kati yako zayo jojuro pousser tena de mana watu wengi dzipana ba problème ile isiropousser hatu amo je para sport ataja perdre espoir na bali solution en fait kama kati skilo arongo amba kusifanya tena solution ika kama à côté de mana ba épreuve upara épreuve hera te upara ufiliwa na mtu au wa mwana wa skoza au mtu alomba astambi hautini tui jiro se que je suis handra inote wa vale de émotion ya handra ila uhanyona ho makati moya handra au je suis handra émotion ya handra wi ressente o makati wo pare problème il est destruire ngo itso ha vale eti de makati ya para harna harwaize épreuve alhamdulillah rabbil alamin mala mwezi ngodo ariumba ne au début mlihiza fete mungu rabuzi iwo wize épreuve ibode alhamdulillah mungu swamihi beba de mana ba épreuve yo para shtua handre ngadi wao de réaction ya handra yako yudi bwana ungaliomba est-ce que mu'min au munafik au mtutini yudi bwana ungali wao donc wan makatilomba réaction ya handra yotini wambilo tuma na mwani jola karomba ratsovenza rende bir siria solution ya tuzakalite yangi mana makati aya Qur'an yashikizomba amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi de avant rabzi amba rangu mafikira mwafikiriwo pia zosto asibilwa na Allah masahaba washanga batazuri sifikiriwo diko dubure jean para mtume waskar shindi tazuri Tuisa salama mbea msurumba kamtushinda qalu sami'na wa ata'na ibone kaka mtushinda mwaidunga yo yangina bikubalishu Allah ubayo wende mbele basi maisha choda fete rana makatu ihara yao ile Allah ubayo maana kusitsa roho yao kaisikia donc watu wengi utambia harumashtiwa watu wengi amali zozo menya sababu ya reaction ya handre ila wao de example na keto wale bako washona kesoma mkini Ibn Qayyim toujours yo hishu yangina tu itsidele na kama yesi za nyumba basi venzefe donc andre mwanamjua he makatafa na akamkirini ambiramba bani mwanamjua hafu ala tsakamwe keme mkirini bali ba Mungu unarudisha kasema mtu tena maana wai asirenge watoto wa wenzao twalomkiri na swaliu dikudi kalima la handa la lawa hanyoni mbali Mungu raciste au Mungu afanya kada asirenge watoto wa wenzao arbona sisi mabudu oli orba de zintu tu mrenge de mwana watu basi jela kama mrenge de wai harmai etayo akaiswani. OK donc wana makatombela ma solution yitsini bani rongamba OK solution tsini be sina zimwanye bina tsovenza tsfanya vawe rongwana mnaye omwe alhamdulillah sadiru de rongwa même siko rongwa alhamdulillah be ukubali solution ya OK be makatilomba una solution be solution kusitsa maana ke sujivia
watu wengi averambilo amba anafanya rukia amba watu warukia wabaho waganga waboli na waboli ni kashina zihira tuwarukia do tunzihira sabira makasibenza feti i solution la bodo ayo wa saba kitu darma upotevu wa yule au para mtu simsome vale temaliza amba soma tu beta tsa ministry fanyo wao mana na fundi waboli no averipia banye na fundi waboli wabi wa maraki wa vira banda odi raki wanda ok bah donc du coup maintenant nira na javane ka kusamini rukia donc du coup har moi je me déjà ça c'est perte de temps j'aime pas ça donc parce que makatile solution wabolo be wode kusa solution voza baki boyo problem zao ibo joinshi double wamanya shwan dhikri rahman nuqayyid lahu shaytan talomba aba mengo makatabola solution ya Allah basi Allah yamrekadi iblis ajamu tsiao ba iblis do dungo motsuli donc wale makatambira ba solution yutsini bani yorongwa tini karshindi ngia bo basi fadhhaba anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun enda wana Allah mwani rabbu zimfanyel geri muhimalize hivyo wasi alhamdulillah rabbil alamin mwanda tursaidia wangie boda gondani shtu mjadza Allah hasira Allah ruwatini qala innaha muharramun alayhim 40 sanatan yatihuna fil ard fala ya'isa alal qawmil fasiqin. Verset 2. Rangwarongo shtu bas Allah lo ala tsarma deserta 40 ans bazungu atubwanu bawenshi tukasina. Yo verset 26 harma suratul Maida. Yo tu deniru mi wamine kamba tsanzi protéger. Bitsango amba misome mtu. De yo protection en plus une croix ça obeti obligé ba wisome kula sa makati. Non, makati santé o. Makati santé wamba skuzini sirege no regea. Isla zimuzila tse adresse. Para Cyril kia mingi sakado ya mbala ko shensi ndinao. Nzi para de hamamba nini. Mtsidi wana kabelo regea tena. Lene tel parti. Mtsidi wana kabelo hami. Para tena bon, rangi tena sakine shuzeze wala wakati ule vale. De mana mba wanu ambitin fa innaha muharramun alayhim 40 sanatan yatihuna fil ard. 40 ans bazingi za tushimare matimba zungwa solution wa pare stabilité n'est rien à faire. Rien à faire. Jusqu'à présent, on voulu qu'il y ait des histoires. Jusqu'à présent, quand on a pour nous voir ici, les lois no Israël na Palestine, ou Astahai Palestine, oui. Problème na disarangus kuyoha. Hata kara kanzana, wala utukwa kanzana, rongo badwa mitu. Yo zamazamu sadi watu wa Allah wajali hasira zeza msuki za washuki ya babu. Rangwa kati obota leo banu wasenda mbiotu, baka wasina ta place mba yao. Du coup, tele kula santu kiamba bani vale ule vale. I aya Quran ya harma Quran ya harma Quran. Be aya Quran ya surati Maida. Surati Maida verse ya 26. Fa innaha muharramun alayhim wajahara midzi wa fait itail wa kambilomba la terre sainte. Terre sainte yoni wanu histoire ya terre sainte ni wani wao entre Palestine na Israel. Histoire ndi sarangwa katiwa. Wambilo amba ngeda gole balo rawani wa rabole da gole kila wa kina stabilité. Amba no fadhhaba anta wa rabbuka faqatila. Wawe Musa endana mwalahu mwende mwawane ni kamshindi mwatu watu wa problemu zilawa. Alhamdulillah borso midia Mungu ruswali risome. Bon. Allah mbani solution utsatsana Allah tashuka joto le temps ni makata oba irukieni mba irukieni uzihira bosi lazima wawe doreke initiative umi Mungu ta una problem ta Allah joni sizamba hayo irukieni tieni tsobonesa do nditsena bozungwa tsena Allah tsani kwa mimi amba tsa solution wetida tushuka umurdi wano romba Allah shuka jato problem ibo wangi Allah tsobeli hamutu murdana mbele mtume Musa harma kaumu yamba ajawa se dema fikira wapare solution wa ishifete. Yo non. Mwambie Allah swafa ashuke personnel ajato itambu ya kweli. Yudi watu wengi maislamu ni wozipara mashtumoni. Watu wengi wa maislamu ni wozipara mashtumoni. Wami dua tamba tsawa boneka wasibona.
Mana chini mana solution lazima soit andraone médecin soit andraone mtu ato psychologue amregeleze mafikira soit andraone mtu afanye rukia odi solution avolwazo avo mazaz créer umidu ata bwa mato ba mtu mba endrana mpare hun ba tutole tampuza ujoke tsena ba ya Allah tsina tam so Allah sufanye tsina ti na vai solution ya lazima ifanye ujue u to tambu ya hoye utojoma memba ya Allah din sasof di Allah hashuki si ok si umlinde ta isotso para mana historio de bomba bwa bako tizima madzana poro ito histoire ba tuke senda harmwa shitumurizo bako twasomedza shoni babona babo azafanya AVC atafanya AVC a paralyser côté watu kasizwa mbele AVC utini au ila hadola en tout cas shaitani akabelu hababu hiyo feti yukaka moja la kaya kambina mpisizo imamba wa mas leo tupara wakati la kukalteza masahiri tizomba zo boru milwa wakati na lera na nyora shtuka etc. je majinka stashimande jwantsba zo shtuzlao tu bwana wale maana mtume sallallahu alayhi wasallam makati maharibi para na mtira zwana ni mwa protéger ta 15 minutes au voilà il vaut moi tole même soit dit semana kwa mazetwali special wa shkizo wa buli wao waje zingidza shipande jwanti yo tsiamba mtwari du coup afeto ka swafi bano swafi o bwalo mbo be uha bwalo mbo ka de mana mbilo amba maharibe zinga mzitwa gardera bzumane en place mlishala abwenze pour protéger rabuzi après quelques minutes plus tard après toujours là ouais kaba stambo aranga dzeni kasida dzena nya senda ko kwa ya senda mama titu wayo ya joie donc harma period izo bwale wakati mbazuru milwa bomba mazetono rumilo mafeto enda ta utushe vale ongia masera wala kushindi mparata suku mana feto ikasivani shaitanizo o shaitani kalte ok et donc du coup makatilumba Allah subhanahu wa ta'ala mtu somedzao na usoma no mias dua kula suku ya Allah sa solution ara veluha pia veluha kula bwana ulomba watu milomba wagangi wa pole wafanyo kadha wa deplacer umro wa maji bon si mazo kweli utambo mganga deplacer umro wa maji titi abingwa pia harma tuzo kula mtu anumswanyo bakole armaza kasi kafete jukwa magatnara watu wajanambia no enda nabona kuandisa basa swafi rangu debut ho juku experience juku chakala majagala mamba tu kimana mproziedo sabdir makpa galeri tambu kalti limana shiroti yelitza masha Allah taala kaba ngwarjani ndi munyingi sana et donc du coup bakole kaselena komsomi après dit santé pia mwili wangu fu pia taksi jomba tsadi halo wow c'est vrai on benza fanya rukia j'adore ça j'aime bien on benza toi qui fete wa toi santé fete beba ukamhara mwayo wako feti somo tamadza santé fete amba madza asajadi akefete ivo makatile bali na santé pia nyumba ile bali ya barua ya zero atawami tout santé sali hata puso oh c'est quoi ça on va faire une pause d'accord j'aime bien mais on va faire une pause et du coup quand on allait au bali oh là bon wana kujelwa intention ba morongo dua ka des finisi jiri wa morongo ba utsamarke sto jakamu tout suite de tsuma verba plan nan dise dua marke jo tout suite de yo ra atovenza du coup cela zenvani sfikiri tout fili comment j'ai senti ça du coup j'ai soma aya zero directement protection makati ya shtumo deyo usibeli ha direct yo kutsajomba le jini islam jini kafiri gangi yote zo balance kula mtu apasa na shule ro atenia ba ile maana ba ayaini afeti ene ile zamba ba jina senda huna la tiha jazingize tena leo azingize bota shule menye tunziani de avant ça seront avali mtu ajaranga ba unambia ayele tisomo be nsikia oriza babo toujours si saba zozlo mwilinda zimustowi ivo ayayi nini en plus ya protection de na kueleza harma video ya hada ile bali donc du coup jet somo bale ata après jet santé makatnala bale après jet santé jet shuku frisson zaka bizarre shaka balo azila wapia wow simwambiamba sendarabu après tsoringia du coup jet sendre après kwa mwana haja jet soigner wanahe pia
après jetsi muhiri simwambia mba problème au neva en fait ça veut dire mba una magardien d'ailleurs so para wakati wengine watu ramweli za shtu za watu wa mira ukashinda wa mira au wazipara matambu za shtu namnazo wakaona detecteur za enceinte ai mira bana feti washtuka mwepata haba mgangi au cheni na informateur en fait onda rapide ima ono watu fanya ni fausse couche bon isso não pode ver, ça va mana wakati parama donc du coup j'ai fanya après tu me téléphone tu m'ambia ba ok en fait solution ya au problème wa yabo hanu kada takada babo lazima solution yao randi sabasahani atuma donc simama ba solution yao ça veut dire mba washtu za fanyilwa maana feti makatu so mba des choses depuis washtu fanyilwa be bwana magardien spécial wabolwa na sacrifice spécial ambao wa garder ol sihir. Ça c'est là où il faut faire très attention pour l'oraki si lazima aya za Qur'an mosoma si lazima kabili rabuzi maana bo aya tio tena mba idha qara'ta al-Qur'ana ja'alna bainaka wa baina alladhina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Celui-là là yo ça veut dire makati surtout mtu atasoma mtu ça serait bien atukanzuru mtu esomera maana yo tulia voila makafta na mtu huona shetani na ikedi amba keshin huona wa hii soma hiyo badnika jini islam la beloje hule babo maana soro ngadi mtu kafiri katujwa huona be jini islam au hypocrite angi har muslim balo hypocrite atujwa ati be yo protection déjà numéro 1 ya prata asome mtu zote na singi har ma protection be soro ngamba prata asome pia mulala zoza usoma tout de temps en temps et santé bon vas-y soma yini be tsamwa bien bampa ikena usoma tout le temps non maana cela valoriser makatilo ma classe aussi soma après j'ai oublié de temps en temps et santé ba santé tout usome sura chin aya morizo so saidia harma maisha et donc du coup tsimuile zamba fait ça veut dire mbavo ça veut dire masahiri afanye lo wao si la fin lo wao wana majini ya beli wapi wakula sacrifice nziro soit kula mtu atoka bilo soit simenye shitwa soit usimpara problem zero. Ah là. Oudaibidin, Masha'Allah Ta'ala. Mana, donc c'est ça. Donc du coup après Tsimwele Zambalo Sihirlo Shkafailo avant ça veut dire ma ça tout kabilo tout va déjà mama gardia ma zero so du coup ça a obligé pas que apparaissent informations zam tumordeu bon fin diagnostic hadi na kile za hospitali na kanda tena kasumba babangu amba wami ajandenga makatna kama wale banafanye mwanzani wa hii rukia du coup après katimweleza mba bwana lo hirizi au lo shtuza majini namna zile afeti mtu afanye rukia wewe una maondo swafi iraki ule swafi makatali wala gunda du coup twati mamba mtulomba haswiri mbatata rukia lazimu hose nyumba yake buske shtu hapa sana na ushiriki parce que Qur'an ke kubaliana na shaitani duko rwa okay du coup tena rwa nyumba tena hiyo historia nyingine tena titi tu makatnangia tunda ndo tsani na disosoma hanyo tikaistri ya buha ai sikosa tsani disosoma banasikia pia smores zonyo sinzano pia mwili proton somide van kamwe lio bana feti impossible wasofanya shtu sokreti so wahirizi mbakwazo na wahirizi ulio nazo washtumba za nziro da gondani lazima urutekane paka wehosa nyumba ho ditoti duko na mama mna ntambi ho bani no msiri sfande barazani duko la barazani rosoma tart maliza adisante bien magatna wasi da gondani ramba bale bwana bia namna ile yes parama feti sina buku namna ini ko kongwa kan balla hirizi mor dictionnaire zuza ngwa fleshi mpangana nyumba na le amba swamihi beti lewa imana tinkarashinda wakatambu zile lewo tsipara pia mabuku kukongwa konvele chidzia zona twa kuzudza tu arofa ya biashara uzudza malagoni mauri bon du coup wacha ziringa sitia moropia donc kwa wile zanfeti maneka mtu aliomba anashtuzoda goni batsa bwa marakimbo ona maundu sofo enda tawasawande tu harimo nyumba ile hule maana tini wale mazati ya baraji yao du coup rakula zona maundu tesa tushinda wasili bon histoire mazar zone na uzona donc du coup ba kuna president mwambia mba problème ya huyo yo ya nziro swafi yo isaha swafi
duku timba aya mba asomera buzi ava wa miwenda anambia mba mwanamzuhu wangu marahaba yo warongoa be tsakaliera ditsena ujonsomea so wa wakati solution yaja kila siku usomedza shoni usomedza wana zoni uswambia mba mungu dava solution liovani alhamdulillah allahu bwama tuhambia mba solution hotsini usomba kusaha simueledza vale makati nakomsomea apre anambia mba makati vonsona sheitani vani vonsomeo vani ipindi na guni apre ke sina mindu na vale bakola fanlo handicapé sheitani avelo vale sheitani lo makena mindu duku isketi kambale duku a oblige arenge forme ya sheitani demana ono watu wengi mba handicapé wazwala normal apre fanya handicapé na vana feti watu amba vele shedzwa shule sheitani vele wao demana rongo askide vale amba kula sihiri lijao kula sheitani vele hao ile nana shria aisoma hao duku masihiri handicapé jina handicapé sivele wa harma mtu amba tsafanya handicapé spara mtumba partini vani kesi marshene ya komarsi ava potswara kotsawa he nyumba twani hiramba vani muononu sishinda tsena nafanya nyumba na kuefanya sishinda tsena para marke muono wangu nufu na vali mtu kwa ishfeti mana kwa ndiso wa nyumba watu wanomba so ha nyumba duku watu kono bloke ombele shizia kamwe shetani ya zake tswani shetani kama handicapé mbakena muononu donc tungumurizo pia wanadamu wasizienshi be problemi ule umba wasila wasolozungu adi mgangi ara watole tamwile duku walomba wasifa kama hamgangi ule wangia na moron kama usana di justifie je mwambie Allah ashhadu an la ilaha illa Allah mbele za Allah no duku bakola anambia mba c'est vrai sona finini wana ovani tapuro wana har mazrukia pia vosomo vonsona mtuno amba wana guni la jana mnena masahir yu aya mana wa aya tizomba promoso amba kashafna ankaritoa yafeti ubwa matsu ya humalo aya bala hule imanu Allah ibenza de matsu ya moni ya mwanadamu na mwili wa moni wa horana physique maana unofa madhambi mengi de za moni ya fikiriwo ya wanao mbali etc yo Allah ibenza la yanala Allah luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum de Allah ibenza de moni hanyustu uriya ya nyulo moni hanyu ide mzivyo beti de damu ya nyomudu au mkundo au papa ndala utofanya haruju side ngale waya singala de roho ya Jésus. OK, donc du coup bakwa na bien c'est vrai sona gunda jatsona masahiri ba kama usoma babo ni sona na shetani lo handicapé ya mketia miluni be marhaba nyingi bele tsakali ara ditsena onfanya tsena shitu basi kusitsangara to ngai uiona amba ndishe fitro yenu hozo parce que wamtsivenze nafanya échec mtuvenze na mufanya mtu shitu na kamba bale ça n'a pas marché. J'aime pas mtsivenze du coup menza nende jusqu'au bout même si har mois 2 semaines ça toi ufanya upara OK ufanya nini OK nega yini kwa shinda fanya kada il est tout à la fin surtout toi l'homme motivé mana batumba ils sont bien motivés machallah c'est bien motivation ina enquête tout le temps muende mbele har mois maisha yani voilà. Donc du coup après makatanambia na mlele kwamba wasiri na shiro ngomba oui taswiri tskaliera di c'est bon kusifanye tena OK d'accord tu raccroches du coup j'ai dit para nyango afanye uruki afeti shule marque mba attends para solution uone problème wano lio solution tini uharai ukupe mba non tista Écoute, par ami, on va faire une requête. Moi, bien, aujourd'hui, la histoire, c'est une perturbée. Je comprends pas, j'arrive pas à comprendre comment un être humain, moi, Adam, ami, Allah subhanahu wa ta'ala, kula ça, c'est mis dans sa solution. Allah subhanahu wa ta'ala, une solution. En fait, makata, on est solution. Aharaya, maharaya, katsa comme solution. Du coup, j'insiste, je dis non, en fait, c'est pas normal. Naïva la sika, non. Après, après, à la fin, on s'y raccroché. Alors, c'est normal. On ne peut pas obliger, toujours obliger mtu afanya shitu kasita. Ina maana watu wanambamba kwa mfanya kwa ngurukia weka benze rukia be ifanya nkasheti.
mrongo no même soko bana 1 million itsofanya maana kulash tu santimun bay vali nekatse justifier mbele za Allah subhanahu wa ta'ala amba tufanye hazi ya kweli ndi hazi ya kalazimu unba 1 centime ile kiama sana ili wala msana ndati va mtu na msomi kuna mtu sasa azizungu kiama donc anaambia bah c'est normal en fait ça veut dire que cette personne là ça fait partie des gens auxquels tu demandes à Allah que tu veux de l'argent et utsadi mshahara wa hedzewe hazini nakatomia Allah mansaha marki du coup Allah abeleha barua beloha barua amba mwizungu silivaluaye esko tokaliara dimba ile Allah da hangizia mshahara bali no maana ni yao kutsaha Allah uzidishe marki daruma mshahara de lwa ile kweli bahulita kusura mabali maana kwa libali lwa ile de dua ile wakotsange dzo mshahara du coup marki lokolo livelwaye mwezunu van Allah bemba yaho basi wanadamu wasifungwa amba no ile tsina kwetsa wamidonka tsimimba ne dzode mshahara ndetse parara nyumbani tsiliba au la kafudina idzwa mshahara mtisa basi ujoli bwe rappel ummi mungu tsamar ujoli bwa rappel ndetse de bona kulinda ba Allah ujibu dikuro ka kalera bosoro mbatini mungu ujibu au ummi mungu tsamar ke Allah ne dzem mshahara wangu ulampra kobira ja upara bari nsaidia na shpin bana au ba 50 euro ba 1000 euro est-ce que royo eskalera dimbaile de madwel wa miamba Allah razute mshahara non utsawa de bon valo wa viser tumba Allah ba mkedze mshahara de hazini na hulo jwa fete mbaka ifanye e marche comme ça de mana Allah zungo solution à côté mba ile to wanye sizimba sana wawe do tijimu bede côté ni ba puka sona donc waya jahara ya problème mbamba basi kana mleta lazima wazitia hamu contraire lazima irenge bahar ma leçon zao amba mtu aliomba waikasa hafali warukia au mtu aliomba asijomba rukia chini umueleza ahambia makasa hakusojwa force mtu limana ba rangu babo amieleza mtu tatafanya diagnostic kwa mtu mueleza nimwambie pia danger na stupia ivon mamba en rafiki sapora ambia mtu mbani oblige ba ngamba tsa marke ba bon lazima oblige uje non mwambie ba en rafiki ungalie est-ce que tunahuelezazo na problem zao namna wanambia na symptom ulo nazo na huelezazo pia basa banu serenge réponse kam basa enra fikiri rabus après ce jour ni rescue tout ça au ngalera kiwonza lo karibu na wao odojwa d'accord tout ça manatini mana watu mbato jana hafilifu kambala usitana problem mbio kamwe winsa kamwe moro watu wengi wakati narafa rukia wazipara ndo wabono kama ile rele balo sikiamba mbekamna rendez-vous mwezi ujao mwambie mbano linda rabzi 2 semaines et que wono mba ça va pas vous toujours un rendez-vous ngine bebo se sente bien bo wono shukuru Qur'ani fanya hazimili naho ambama dzatsa kama na rendez-vous mwezi ya dunga mwambie mbano yakampro ngina tsoro kwamba basi suba kama sukada na wale para mba wono balo wala bali ajufatse na tini d'accord donc du coup je te montre des opis exemple fanyo rukia tuzoke nazo pia stwanu jwe namna utware ngo wanadamu wale ngina akili ya walonayo donc toujours tumbarangu si joa shituma kulajo kama si balance tout si non donc kama katanambere mimi mti à partir ya babo du coup tsaka na bio toko je songa tsena après njabe wawe suona mori wa maraki wengi wabiri hapa bio mna kwamba non toujours zire mwana wahe be wae toujours na mzihira parce que il veut pas du coup ane pia jetu wazihira mkino akawa 5 6 7 Allahu alam atawadzipara fete tawaka na problemi ya tini honestly yo jonambia sana il faut que tu ailles chez mon lazima ndio mon baba isaha waida rongwemba à partir d'aujourd'hui c'est bon isaha nifanye beko toujours force mtu bafanye rukia maana kaselo tamana rukia maana baba watu wengi jatu mbajofanya rukia maana tsafanye mtu plaisir du coup ila vale problème zo kasi koma donc ndio maana mba ayayini makati solution ya upara miononi wamia Mungu na uswali maukuku sikula soku ya Allah solution je upara rongwe sana mba alhamdulillah be sibe ya Allah sumia solution nyingine la solution wa hobayo usela solution nyingine tena yode wanu wamwambia chini fadhhaba anta wa rabbuk min sadi Allah shuka jafanye hazi bode nswamino be mwanadamu ajanfanye dala umanamini sitini no basi wana jarangwa tini wamititsa dala Allah alveleha ni tsadala special ba Mungu da shuka janto le problem yao bene kadi wanyu wanadamu tsimwamini hiyo mba problème j'ai doublé deyomba
qala innaha muharramun alayhi 40 sanatan yatihuna fil ard fala ya'isa ala alqawmi fasiqun. Basi yode bwano aya yini van kama fetis la gode tena historia basa vanile vale amba basi mtumorde ukala zimotia ham maana Musa Allahumma biatini fala ta'isa ala alqawmi alfasiqun. Basi usikena hamu na mtumorde wa hara ya zona wa mabia usikena hamu avance arma mesha utopara watu wengine amba tusaidie be usike arma hiyo de yulomba wala tsiwa arma ma 40 sanatan yatihuna fil ard mazingiza tu arma shvalent jusqu'à aujourd'hui watu pia maza musikia zi histoire zero entre Palestine na Israel na Palestine wanao waswani shvalent na Israeli wasoro mbele de terre sainte yo Allah akawa prometea yo Waarabu kawasikubali majufu wasoro mbele yao Waarabu wasoro mbele yao wanublo mkirurongoromba Baitul Maqdis. D'accord, bakula sikuvoka kondo ho kula sikumana wasuani ya shivariansi ile bali na wanu ambilo siku hiyo bao mana mngie bale mtoe watu wado bale dagulo tsokala nyu wahara ya mafadhhaba anta wa rabbuka ndo wanaona mwala hortole stambu zatu hivyo wasiringia alhamdulillah rabbil alamin. Bas kamona madaja amtulianta makane na firiona hapa swe bahari mbaika porufanye mtu wangina dunia ndani katside wanyu amfanyia niyo de mutsatse na shuketse na banda amba ni solution Allah tena dashuka joto les problèmes yao kusona ba hoyo voku sifete du coup hasira zija Allah ja wala tsamba wazingiza chivande juma tsitahar mwa desert na wana na problème ata upara leo 40 sanatan ma 40 ans bazingiza tu bazungwa kwano wakistable nekasipara yodi maana mbaka tomia dua wamia Allah subhanahu wa ta'ala ba ustahashitu utsa solution ya shitu uzungwa hazi upara mtu ajambe basi kwenda la meri akatwanda pona emploi kashinda ubahazi maana watu wengi wende mission locale hambia mama zo dépasser 26 ans enda basi la mairie tena wanapo hanomba woto wa hazi na formation enda na ho para mtu ba fikiralo ça veut dire baile de duelo miomba utsolo harma au chômeur utsolo uda uketsa goniwe ekulasa yodi duo imio de solutions zijawa ambilo lazima urenge solution bilo wende wa essay ikire ukayakiri bantu ka ufanya baka toka situmba bari dio wana tumenza tutsende la meride tsora meso bahati weka de squile babe haraya on du coup blocage sur on fanda blocage etc. Donc du coup c'est lazima mtu ahime azi defend yone mana ba ayayini magatuiso motioni amba kula shitwa veleshe zembaraka ya jamwini naho utioni wisoma usadiramba shitu zile ni kama msiba mpakana ni ya peo ako veleshe dziani ya peo ya hele isizungu hatuna ubwa mlongo alo atselebani orobwa yena ile zawadi basa basihir la lati hatuka jota wande ndao du kursivira tuna urata menyi tunziani. Donc zopia zo aya zo soma bona babo soma mto somilira kadale rakada kawasindira ya udzi some yao kawasindira ya ambavani paka lira fulani lira fulani mnamu marché fikiri tushtumorde prets na dutor marché toile balance kama aya kama toujours ambesanda na shtu si balance hiyo di maana baisi lazimu aya uelewe imana tenta urumio aya yini de duas balance wotu arwa fanya yini renga yini fanya yini watu wasifanya tu arivya mama tu sina wanashaka harmu Qur'an tesoma alhamdulillah kama uno ya majike isufanya tanashtu moni afundula ande fete mbawa isoma aya yini alhamdulillah mara 7 au mara 1 au mara 2 uno roya hoitsutulia ufanya mara 10 uno kabuskiri maana de bomba fete kwa yele waishitwe lazima maka tsono tawielewa roho yako itulia wodi kuma katutso maweni basi utofikiri toto la tsa 40 wahifikiri tu histoire usomo ayaina hotia ni amba jinla belewa duku jino kasui amba lo striyonsi wa ni avale de limpara wabingi batole te paranziano wa paswa la de Afrique hetsi de monte wa projet so wa regetsena na essence koma te wa komenziani strile kaiso para zopia protection za ukamba mpasome vavo wakati utsona mba usante mba lazima usome autini ukene usoma shtumorizo
Dimana rumba aya Qur'an yofanya zi tout de suite be dua Allah wa jibu makati Allah habenzani kasi jibu leo meso batameso etc. Imamba watu wengi rumba asmi dua takabusikie mkini dua welo tijibilwa de mwezi ujao au mwaka ujao au mahani au wakifa au kiyama au kaburini du coup dua kaiwolo be mtu na mie tous dua be makati lomba utashtuike automatique toujours sommes dua ngene Qur'an wa isoma bona ba comme ça fait isfanya double effet insha Allah taala. Donc yode shu verse na kai yangia bale bada pratsao verse maza wamtoa yangia babo qala fa innaha muharramun alayhim 40 sanatan yatihuna fil ard ou toujours sommet tout de gudullo babo 40 sanatan yatihuna fil ard mbawala tu maha 40 ans wala tu maha 40 wako zingiza tu du coup etia ni homba ne kama mtu fanya shturaka ya upara du coup il détourner adresse ya ujopara waimu jouer histoire usoma aya hiyo uzoelewa shtu ifanyao boto kaswir mais fanya hazi maka tamambe antumana mrege aya ini otoane kama sir la vele walo ndo la tihana tso na mwisome mlawo mwende mwirenga mdo isoma mkiaba musikoza msorongwati fundula raba aya ini vanti somo na wisoma ne mimbe sinhoza toujours na ndawe swa kiwa sadira mba kwa yelewa au swa kaieleza tawiyelewa hali ya lazima maka tsono tawiyelewa basi en fait même si usona murkamar c'est pas ton problème zabaki wote za hotel be soma bona bao si lazima ushindane na shetani be nia ya mwanadamu yofanya hazi dans l'invisible harmo hayi l'intention agit dans le monde invisible. Surat al-Maida aya ya 26 yo demana ba si lazima twake na wisoma bona bao nazo na mwambia nizo za salia be surtout ya jina muro na chenini na jinda fungia mtwara mwanzozi azani atu azani watu ifanya deja mashaka do alijirisha har mwanzozi za wao tsere kula koja ko kutwa tu so masha Allah c'est bien donc ça veut dire ba waelewa du coup irenge en compte wafanya lazima même pour namba ici continuer is lazimu makatwa namba is continuer is lazimu uzungwe professionnel ufanye rukia ijue hange zetena zaidi harmwa yashtua ko tambwa kanazo. OK, donc babo du coup un protos na yangi toujours yangi be aya harmwa safontu tobo bo surat al-Maida verset 26 utupara histoire utupara na verset 26. OK, bon, on va faire une petite pause et on continue, on fait la dernière partie, Inch'Allah. Là, j'espère que vous avez ma question après, à toujours ayat par la suite, Inch'Allah. À tout de suite.